Дорогие друзья, добрый день. Это у вас добрый день, у нас добрый вечер. А, Queridos amigos, buenas tardes o buenos días. Рад вас видеть, ваш институт. Очень рад, что вы интересуетесь моим творчеством, что вы смотрели фильмы, я надеюсь. И поэтому у нас будет о чем поговорить. Estoy muy feliz de ver a ustedes y estoy muy feliz que están interesados en mi arte, que han visto mis películas, entonces vamos a tener temas para hablar. Я отношусь очень серьезно к преподаванию, к моим студентам. Я, вы знаете, профессор нашего университета, Института кино. Вот. Ah, tomo la enseñanza muy en serio, yo también soy el profesor de nuestra universidad y así. Ну, еще недавно у меня были часто мастер-классы и в зарубежных странах, и в Европе. Вот. Но в последнее время по понятным причинам их не было. Вот. Но, так сказать, постепенно возникает даже какой-то, я бы сказал, педагогический опыт за последние 20 лет. Hace poco tuve talleres en varias partes, también en Europa. Últimamente no los tengo porque por razones que todos entienden. Да. Вот. И поэтому я готов к любым вашим вопросам, могу на них подробно отвечать и постараюсь максимально удовлетворить ваш интерес ко всем кинематографическим проблемам. Por Let's eso estoy dispuesto a responder sus preguntas. Voy a intentar responder precisamente y voy a intentar darles todas las respuestas sobre cosas cinematográficas. Пожалуйста. Please. Будем начинать? Vamos a empezar. Sí. Qué gusto ver a todos fans de Konstantin Lopushansky en esta llamada, videollamada. Entonces, todos están bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Y voy a hacer la primera pregunta para romper el hielo, como decimos aquí en México. Estoy seguro de que se sorprendió al recibir nuestra invitación. Unos estudiantes en México que estudian sus películas, gracias a nuestra querida Sonia Rangel. Y no solo las estudiamos, sino que las entendemos, nos resultan cercanas, nos conmueven profundamente. Y por eso mi pregunta es más bien general. ¿Qué piensa usted sobre cómo el cine y el lenguaje cinematográfico logran conectar culturas aparentemente tan diferentes como la rusa y la mexicana? Интересный вопрос, но я вам отвечу так. Вот еще когда я только начинал свою кинематографическую деятельность, был мой первый полнометражный фильм-дебют. Он назывался «Письма мертвых». Es una pregunta, película larga, Las cartas de un hombre muerto. Надеюсь, что вы его видели, но если вы не видели, могу сказать, что это фильм о тотальной ядерной катастрофе. Он снимался в 85-м, 985-м, 86-м годах. Espero que hayan visto esta película. Si no la han visto, voy a comentar que estaba grabada en 1985-86 y trata de una catástrofe nuclear. И тогда была очень такая суровая цензура на киностудиях. Только начиналась перестройка еще, только. En esos tiempos había mucha censura y solamente esa etapa en nuestro país se llama perestroika, cuando cambiaban las cosas políticas. Фильм то закрывали, то меня вызывал директор студии, тогда Ленфину говорил, что мы ваш фильм все равно закроем, не думайте, и вас со студии выгоним, не думайте. Так что так он меня вдохновлял. Да. El director de estudio a veces me llamaba y me decía que me iba a echar del estudio, que iba a cerrar todas las películas y que yo no tenga mucha esperanza sobre esto. Затем время начало меняться, и мне все-таки удалось закончить фильм. И, кстати, я печатал копию, если вы знаете, что это такое. У нас была своя фабрика по печатанию копий в Санкт-Петербурге, тогда Ленинграде. Вот. Después logré terminar la película y también imprimir las copias. Si ustedes saben qué es esto, yo tenía una fábrica de copias en San Petersburgo. Это было 26 апреля 1986 года. Y después, el 26 de abril de 1986, Если вы помните, это был день Чернобыльской катастрофы.
Si ustedes recuerdan, era un día de catástrofe de Chernóbil. Была вот первая копия, вот только первую я ее смотрю на экране, и в этот день такое сообщение идет по радио. Estoy viendo mi primera copia, estoy viendo esta película y en el radio escucho este mensaje. Ну и дальше все резко изменилось. Фильм, слава богу, значит, был показан в Доме кино, потом он пошел по фестивалям, потом уже он в Каннах был в 87 году, и уже меня со студии не выгнали, а я, значит, гордо поднимался по лестнице Каннского фестиваля с этой картины. Все стало резко меняться. Después todo cambió drásticamente. Primero no me echaron del estudio. Mi película mostraron en las cines, después la mostraron en festivales y terminó en el Festival de Cannes. Y yo orgullosa en Cannes y así cambió mucho. Через несколько лет «Экспортфильм», это организация, которая занималась прокатом тогда советских фильмов, еще не российских, за рубежом, прислала на студию информацию. Después, la organización Export Film, la organización que mostraba las películas, nos mandó el siguiente mensaje, la información. Написано, что фильм был практически показан во всех странах мира. Esta información decía que la película fue mostrada casi en todos los países del mundo. Я понял, что своими скромными дебютными усилиями, это мой дебют был, как-то влияю на, в общем, ситуацию в мире, на то, что происходит в мире. Y así yo entendí que con mis esfuerzos, como era mi primera película, yo entendí que con mis esfuerzos puedo de alguna manera cambiar algo en el mundo. Я ездил по многим странам Европы и других стран и присутствовал на премьерах, потому что люди просили после премьеры диалог с ними. И я видел реакцию этих людей, я видел все, что происходило. Это удивительное чувство, когда ты ощущаешь, что ты, да, чуть-чуть сдвигаешь колесо мировой истории. Вот так даже могу сказать. Yo viajaba mucho y estaba presente cuando mi película mostraban por primera vez en varios lugares. Después podía hablar con la gente y ver su reacción y puedo decir que es una sensación muy espectacular, muy específica cuando sientes que cambias un poquito algo en el mundo. Очень многие люди неожиданно до меня, которых я не знал, подключились к продвижению этого фильма. Прокатом в Германии занимался Вим Вендерс, в Америке Тед Тернер, который показал дважды его на своих каналах, там, ну, во всех многих других странах, сейчас я не помню. И это тоже было удивительно. Они считали своим долгом участвовать в этом возникшем движении вокруг фильма, вот так бы я сказал. Mucha gente que ni siquiera había conocido antes empezaban a promover mi película, empezaban a ayudarme. Por ejemplo, unas personas en Alemania, él nombró las personas, me ayudaron a promoverla en Alemania, después en otras en Estados Unidos y incluso algunas personas que ya ni recuerdo, de alguna manera decidieron ayudarme en esto y ayudarme en esto para ampliar este movimiento que se generó la película. En Alemania fue Wim Wenders. Ujú. Вендерс в Америке Тед Тернер, его жена Фонда, и там много еще было людей, сейчас если долго вспоминать всех. Марсель Мартен тогда был еще во Франции, Каю де Синема большой материал сделала после Каннского фестиваля. Но много было всего. Это я к тому, что ну, это уникальный случай. Я не могу сказать, что в моей биографии все фильмы так принимались. Отнюдь. Совсем наоборот. Вот. Но Quiero, quiero есть decir que es un caso único en mi carrera. No es que todas mis películas eran aceptadas así, solamente esta. Entonces, mucha gente en muchos países me ayudaron a promoverla. Я считаю, что все-таки художник и создатель произведения искусства способен влиять на общее сознание в мире в той или иной степени. Да, если даже мало зрителей его смотрят, но они становятся его союзниками, если они принимают это. Значит, в какой-то мере все равно влияет. И мы, создающие произведения искусства, должны это понимать, учитывать и делать из этого выводы определенные. Artista influye
en el mundo y que sus obras también afectan a la conciencia mundial, que incluso si pocas personas ven su película, ellos la pueden sentir, entender y así él cambia un poco el mundo. Entonces, nosotros como artistas tenemos que tener eso en cuenta cuando estamos creando nuestras obras. Next one. Siguiente pregunta. Muchas gracias a Konstantin Sergeyevich por su respuesta tan amplia y tan interesante y sobre información sobre la carta de hombre muerto. Es muy interesante. Y la siguiente pregunta, damos la palabra a Sonia Rangel, la doctora de filosofía y nuestra querida amiga que es nuestra, no sé, profesora en nuestro taller Imagen Distópica. Большое вам спасибо за такой развернутый ответ и за информацию насчет фильма «Письма мертвого человека». Следующий вопрос нам задаст Соня Ранхель, преподаватель философии, преподаватель университета и наша дорогая подруга. Bueno, pues maestro, chicos, bueno, obviamente estoy muy emocionada de estar aquí. Eh, Voy a leer lo que escribí porque si no voy a llorar. Bueno, quizás también una cosa que es importante es decirle al maestro que aquí hay gente de, bueno, alumnos de cine, pero también hay alumnos de filosofía porque doy clases en las dos facultades y la gente, bueno, están interesados en los dos ámbitos, digamos. Entonces, estamos en verdad muy agradecidos de que haya aceptado nuestra invitación para realizar esta charla. También agradecemos su generoso gesto de darnos acceso a su obra, ya que, bueno, por ejemplo, para mí eso permitirá por fin poder escribir un libro sobre su trabajo. En lo personal, estoy muy agradecida con usted por haber realizado esta serie de obras maestras de la cinematografía contemporánea. Desde hace 20 años que encontramos en la red, casi por casualidad, Cartas de un hombre muerto, que es la única película que se ha exhibido en México, desgraciadamente. La potencia de estas imágenes del fin del mundo se convirtió en una referencia ineludible. Tan es así que, como sucede con las grandes obras de arte, se siente la necesidad de que todo el mundo las conozca y se deje envolver en su luminosidad y verdad, en su secreto y silencio. En esa primera película encontré una forma poética de pensar con las imágenes, ideas que dialogan con la filosofía de Nietzsche y Heidegger, consiguiendo en la crítica y diagnóstico de la modernidad, el dominio científico técnico del mundo, la muerte de Dios, la pérdida de lo sagrado, la devastación, etc. Ideas que en su obra se traducen en la creación de imágenes desastre e imágenes catástrofe, como las hemos llamado. En nuestro curso hemos trabajado el concepto de imagen distópica en una recuperación del carácter crítico de la ciencia ficción, una puesta en cuestión del modelo civilizatorio y una anticipación de sus efectos. Así, pensamos que en su cine, la imagen distópica adquiere un carácter profético, esto es, anticipa los futuros ya inscritos en el presente, el porvenir, pero también nos recuerda como destellos luminosos el origen y cómo este, al ser olvidado, produce un efecto de desastre ontológico, la errancia y sin sentido, lo que Nietzsche denominó nihilismo. Este carácter profético, que es un elemento de la poética de su cine, se hace cada vez más sensible, de ahí la actualidad de sus filmes. A casi 40 años de este primer film, nos encontramos en el fin del mundo. Los paisajes posapocalípticos, las imágenes desastre de Cartas de un hombre muerto, anticipando el desastre nuclear, visitante del museo y los cisnes feos, cómo el mundo es un basurero, la catástrofe ecológica y el cambio climático vislumbrando lo que hoy conocemos como antropoceno. Esta crítica radical al modelo civilizatorio y al hoy imperante modo de vida capitalista es enunciada en Visitante del Museo en frases como el hombre ha creado un montón de basura, el hombre se ha olvidado de sí mismo, el hombre es el infierno. ¿Podría hablarnos un poco sobre la realización de estos primeros filmes y las ideas que los animaron? En términos estético-formales, su cine posee unas cualidades plásticas y una materialidad sonora que producen estos paisajes post-desastre, un efecto inmersivo que hace experimentar lo sublime terrible, ya que hacen sensible los efectos de la devastación y la violentación de la naturaleza y cómo hemos hecho inhabitable el mundo, inhóspito, no solo para nosotros, sino para las demás especies. En este sentido, pienso que no es gratuito que no aparezcan animales.
pero también que los elementos se revelan, o sea, los elementos naturales, y reaccionan ante nuestra violencia, desencadenando su potencia. Pienso en la lluvia incesante de los cisnes feos, así como en su atmósfera enradecida por la contaminación. ¿Cómo genera estas atmósferas? Sobre todo, quizás, si puede decirnos algo sobre su trabajo con el sonido. Pregunto esto, ya que leyendo una entrevista me enteré de que usted estudió música. Спасибо за это подробное размышление о моем творчестве. Да. И хочу сказать, что буду чрезвычайно вам благодарен, если вы действительно сочтете возможным написать книгу о моем творчестве. И я заранее говорю, что хотел бы эту книгу иметь. Muchas gracias por pensamientos profundos sobre mi arte. Y también me gustaría decir que si usted de verdad va a escribir un libro sobre mi arte, también me gustaría tener este libro. И у каждого режиссера есть свой зритель. Он разделяется по своим вкусам, пристрастиям, по своему положению. Мой зритель, вот открою вам великую тайну, в большой степени это поклонники философии. Среди философов у меня очень много друзей, и я очень ими дружу, очень этим интересуюсь, но также и религиозная философия, и светская философия. Вот. И поэтому, да, все этот комплекс идей и знаний, он оказывает влияние, во-первых, и на меня, но, вероятно, присутствует в каждом моем фильме. Yo quiero decir primero que cada cineasta tiene sus espectadores y es interesante saber que mis espectadores en muchos casos son filósofos. Yo tengo amigos filósofos y también me interesa filosofía como religiosa, tanto laica. Entonces, probablemente eso afecta mucho a mis películas. Вообще, это очень важный вопрос. Могу об этом сказать подробнее. Я придерживаюсь концепции, что произведение искусства, кино, прежде всего, но и любое произведение не существует само по себе. Оно состоит из вещей. Да, ну, говорите, да, пожалуйста. Es una pregunta muy importante y me gustaría decir que yo creo que todas las obras de arte no existen en sí, a sí mismos, solamente existen junto con algo o alguien. Первая часть – это то, что ты создал, это произведение, это факт искусства, это некая информация, которая художественно, образно, которую ты даешь сидящему в зале. Cuando creas una obra de arte, das una información, una imagen, algo importante para una persona que está viendo tu cine. Этого мало, чтобы факт состоялся. Нужна вторая часть. Это как в атомной бомбе есть две части, пока их не соединишь, не произойдет взрыв. Так, мне кажется, и в кино не произойдет эмоциональный выплеск, интеллектуальный выплеск, пока эти две части, ты и зритель, не соединятся. Para eso, cine necesita dos partes. Como una bomba nuclear necesita dos partes para explotar, también el cine necesita dos partes para dar una impresión. Una parte es tú y la otra parte es un espectador. Мне нужен тот зритель, вот с моим произведением, который является частью меня по своим идеям, мы совпадаем по взглядам. Это должен быть тот зритель, который может тебя понять. Более того, который может быть, ну, приведу пример. У меня хороший приятель, мой киновед, сказал, он написал как-то статью обо мне, я ему сказал, твоя статья умнее, чем мой фильм. Понимаете, вот это примерно так. Para entender mis películas, el espectador debe ser en algo parecido a mí, debe tener ideas parecidas, puntos de vista en algunas materias parecidas. Solamente así puede de verdad entender mi cine. Por ejemplo, voy a contar una historia. Una vez mi amigo escribió un artículo sobre mí y cuando yo la había leído, le dije, tu artículo es más inteligente que mis películas. Потому что чем богаче внутренний мир зрителя, чем больше в нем есть своего содержания, тем сильнее этот эффект. И чем меньше, тем хуже. И бывает зритель, который вообще не считывает твое произведение. У него либо нет в эту сторону, так сказать, своего развития, либо он недостаточно развит иногда. Всякое бывает. Другие совершенно пристрастия. Вот это очень тонкий вопрос. Но вопрос в том, что эффект искусства происходит только тогда, когда это совпадает, на мой взгляд.
Es muy importante que el espectador tenga un mundo interior profundo, solamente así puede realmente sentir este cine, porque, por ejemplo, hay espectadores que no entienden, no ven nada interesante en este cine. Puede ser es porque no están suficientemente desarrollados o tienen otras ideas y por eso no les interesa. Entonces, el cine funciona en conjunto con el mundo interior del espectador. По поводу вопроса, почему я выбираю именно такие темы, такие образы, ну, я могу сказать, что каждый художник выбирает для себя краски свои, выбирает то, что для него ближе в плане стиля. Э, Искусство имеет собственное внутреннее развитие выражения, имманентное, как говорят философы. Да? ¿Por qué yo escojo películas, ideas así, imágenes así? Como dicen, cada artista escoge sus colores para pintar, entonces así yo escojo las imágenes o las ideas y temas que están más cercanas a mí y a mi mundo interior. Эти образы– это мои краски, которые мне близки, которые я выбираю о моем повествовании, разговоре о мире, который я вижу. Ну, понимаете, как в живописи Брейгель выбирал определенный стиль, а Босх выбирал другой стиль, там какие-то классики позже выбирали другие стили. Человеку свойственный свой стиль. Этим, как языком он разговаривает с читателем, со зрителем, с тем, кто его видит. Estas imágenes yo escojo como un pintor escoge su estilo o sus colores. Por ejemplo, como Bosch tenía su estilo, Bruegel otro, los pintores clásicos tenían su propio estilo. Yo escojo esto porque esta es mi visión del mundo que me gustaría transmitir. Все мы возникаем не на пустом месте, у нас есть учителя. Для меня таким учителем в большей степени всего был Тарковский Андрей Арсеньевич, у которого проходил практику на фильме «Сталкер», и в дальнейшем мы с ним общались, и он оказал на меня большое влияние. Cada uno tiene sus maestros y yo también tengo mi maestro más grande fue Tarkovsky y yo hacía la práctica en su película de Stalker, entonces me afectó mucho cuando estaba en esto. Так что это по поводу, вот, так сказать, почему такие образы возникают, такие мысли возникают. Но я, как любой человек, размышляю о жизни вокруг, и мои размышления обретают вот, ну, такие характеры, возникают такие темы. У другого художника возникают другие темы. И, может, его вообще это не волнует, он считает, а ладно, надо лучше там снять что-то другое. Ну, у каждого свой путь. Вот у меня такой путь. В этом для меня, для кого-то радость, а для кого-то несчастье, понимаете, так есть. Esta es la respuesta por qué escojo imágenes así. En total, reflexiono mucho sobre el mundo y esas ideas, esas imágenes vienen a mí y no sé si es para bien o para mal. Algunos entienden bien estas imágenes, otros no. Algunos ni siquiera reflexionan sobre estos temas, pero yo soy así y esta es mi manera de pensar sobre el mundo y reflexionar las cosas. Как учил нас Тарковский на своих лекциях, он говорил, что всегда надо быть максимально искренним художником, не надо отступаться от своих идей, от своих образов, от того, что он делает. И вообще произведение искусства должно быть поступком, прежде всего, а потом все остальное. Поступок, нравственный поступок, моральный поступок. Tarkovsky siempre decía que hay que ser un artista honesto y que tu arte siempre tiene que ser en primer lugar un hecho moral, un hecho con que quieres mostrar algo al mundo y tienes que ser honesto contigo mismo. Tienes que seguir tus ideas. Мне кажется, это очень правильная позиция, хотя, как вы понимаете, в современном мире, да в любом, она чревата, ну, большими проблемами иногда для художника. Yo creo que es una posición muy correcta, pero como todos entendemos, en el mundo moderno, a veces puede causar problemas para el artista. Потому что твоя точка зрения на проблемы в мире может не совпадать с мнением общества вокруг тебя. И это чревато всегда большим конфликтом и проблемами для кинопроизводства, ну и так далее, так далее.
Porque tu punto de vista puede ser contrario al punto de vista de la sociedad y eso te puede causar problemas en tu cine y en la producción de tus películas. Но в этом плане мне несколько повезло, потому что как раз вот «Письма мертвого человека» — это вот 986 год, потом «Посетитель музея» — 1989 год, потом «Русская симфония» — это 1995. Это годы, когда ну, возникла максимально свободная атмосфера для художников, создающих искусство, и было неплохое финансирование в эти годы, как бы по моим фильмам, по крайней мере. Вот, из-за того, что после, так сказать, успеха вот первых этих фильмов, ну, так сказать, продюсеры и зарубежные в основном, они охотно сотрудничали со мной. Puedo decir que tuve suerte porque mis películas importantes, Las cartas del hombre muerto en 1986, después Visitante del Museo 1989 y Sinfonía Rusa 1995, coincidieron con tiempos de libertad y también tuve financiamiento decente en esos tiempos y muchos productores, incluso del extranjero, querían colaborar en la producción de esas películas. А какие-то идеи рождаются непонятно как. Вот вы знаете, мусульмане, например, говорят, что пророку спустилось сверху, как бы вот спустилось откровение о том, что вот он высказал, записал. Вот этот метод, что на тебя спустилось, он часто присутствует в искусстве. Ты не понимаешь почему, но к тебе приходит какая-то идея, какие-то образы начинают тебя преследовать. И из них рождается уже конкретно фильм, структура и так далее, так далее. Вот. Ну, есть такие, в общем, загадочные для любого художника мистические аспекты его деятельности. ¿Cómo aparecen mis imágenes? Muchas veces yo no sé mismo, es como bajan de arriba, bajan a mi cabeza algunas imágenes que después me persiguen, que yo les hago caso y poco a poco de estas imágenes empiezo a hacer una estructura y hacer una película. Y yo creo que como muchos artistas lo entienden, como les pasa lo mismo, que es una manera un poco mística que se te ocurren las cosas. По крайней мере, для всех моих фильмов мне музыку дарят. Что я имею в виду? Ну, вообще-то я профессиональный музыкант был до того, как стать режиссером. Для меня музыка очень серьезна в фильме. Я считаю ее частью драматургии. Когда я пишу сценарий, у меня должна возникнуть музыка, которая должна звучать в каком-то определенном месте. Пока я это не нашел, у меня сценарий не готов, я считаю. Es interesante porque para todas mis películas me regalan la música. Antes yo era un músico profesional y para mí esa parte es muy importante. Por ejemplo, cuando escribo un escenario, yo entiendo perfectamente qué música tiene que ser en cualquier parte, en alguna parte de este escenario y si no aparece, si no la tengo, no puedo seguir escribiendo. Ну, к примеру, когда вот я писал сценарий «Письма мертвого человека», приехала одна приятельница, подарила пластинку мне. Там было две пластинки. Одна была «Мессиан», а вторая была «Форе» произведение. «Форе» звучит в финале фильма, как вы знаете, а «Мессиан» звучит на сцене елки там. Мне подарили музыку, мне ее принесли. Вот, так что вот такие бывают вещи неожиданные. Но насчет эффекта должен сказать, я помню, тогда работал ночами, сидел, много курил, работал, когда писал сценарий. Ну, был молодой, полон сил, понятно, да? Вот. И я помню, когда я писал эпизод вот, и думал над эпизодом финала «Письма мертвого человека», я поставил эту пластинку, слушал там разные новеллы. И когда вдруг заиграла «Форе», вот это пробуждение новелла звуковая, я чувствую, что я, в общем, тогда уже, ну, взрослый мужчина, сижу, у меня слезы текут из глаз. Я не мог понять, в чем эффект-то. Потом я понял, вот соединение именно этой музыки и этих кадров с детьми идущими. Por ejemplo, cuando yo estaba escribiendo el escenario para las cartas del hombre muerto, una amiga vino y me regaló dos viniles, uno de Farré y otro de Messier. Y como ustedes saben,
Una de ellas está usada en el final de la película y otra en la escena con la Navidad. Yo estaba trabajando por las noches, estaba fumando mucho, era joven y esta noche estaba escuchando la música de Forré y de repente no sé por qué, como ya soy un hombre adulto, empiezo a sentir lágrimas en mi cara y siento que es perfectamente para el final de la película esta música y la imagen de los niños yendo. Entonces, así tuve la música para esta película. Ну, в основном, да, так. Así fue. Sí, continúo con la segunda parte de la pregunta, que ya es muy cortita, ¿no? La experiencia de ver sus filmes causa un efecto de anagnórisis, un caer en cuenta de lo que la humanidad ha hecho al planeta y a sí misma, pero también un darse cuenta de la irreversibilidad del desastre. Me hace pensar en qué es el sentimiento de Edipo, al darse cuenta del horror de su acción y cuyo gesto es sacarse los ojos. Me sorprendió ver que es el mismo gesto de Anastasia en su último film. ¿Cómo piensa este gesto? Y le voy a decir una cosita más y ya. Ajá. En su cine aparece de manera constante la preocupación por la religiosidad. El filósofo francés Michel Serres apunta que lo contrario a la religiosidad no es el ateísmo, sino la negligencia, no tener lazos. Con este concepto describe la actitud humana de apropiarse el mundo a través de polucionarlo, volviéndolo inmundo. Pienso que su cine, perdón, pienso que su cine, como todo arte, nos devuelve el sentido del mundo, volviendo a unir lo que está separado. Por eso el arte es una forma de religare. Y para mí, que usted esté hoy aquí es una forma de milagro. Muchas gracias. Спасибо за эти слова. Вот, по поводу все-таки религиозного начала. Это действительно для меня очень важно в моем творчестве. И чем больше я думал о религиозных проблемах, они уже 2000 лет человечеством обозначены. И, кстати, плохой исход для человечества тоже обозначен. Есть апокалипсис, где все-таки описано, что мы в конце пути человеческого придем не к самому лучшему результату. Muchas gracias por sus palabras y sus reflexiones. Es verdad, el tema religioso es importante para mí y para mis películas. Estoy reflexionando sobre este tema hace mucho y sí está muestra en mis películas. Pero también, como pueden ver, este tema ya está 2000 años con nosotros y como también pueden ver, el final no es bueno. Si pueden leer, ya está escrito sobre Apocalipsis y que no vamos a un final bueno. Вот все огорчает то, что если подойти серьезно к этому вопросу, я бы сказал даже философски, надо обратить внимание, что во всех ведущих религиозных системах в конце развития пути есть апокалипсис. Lo que más triste es que si consideramos todos sistemas religiosos, en todos de estos sistemas, en el final podemos ver el Apocalipsis. Хотя в апокалипсисе христианства после всех страданий, после всех ужасных событий, и будет все-таки новая земля и новое небо. То есть как бы завещано нам всем вот это превращение в новое. En Вот. el Apocalipsis cristiano dice que después de todos los desastres y de todas las cosas horribles, vamos a transformarnos en algo mejor y nos van a ofrecer cosas mejores. Entonces vamos a ver una tierra nueva. Мне кажется, это действительно очень сложный религиозный, философский вопрос, как относиться к этому. Но понятно, что это надо через себя пропустить, понять, потому что есть концепция, что как бы некий апокалипсис возникает периодически в истории человечества, там в разные эпохи. Один апокалипсис, другой апокалипсис в той или иной степени происходит. Я не берусь рассуждать об этом. Это было бы самонадеянно очень с моей стороны, так силен y filosofía, y ya совсем не мистик, ni предсказатель, пророк. En religión también dice que algunos piensan que es un apocalipsis tras otro, tras siguiente, y que suceden con algún tiempo. Pero yo no voy a opinar sobre esto porque sería
No es para mí opinar sobre esto, tampoco soy místico o filósofo, pero eso es que cada uno puede reflexionar. Но я прислушиваюсь к голосу интуиции. Я знаю по своему опыту, что разум может многое, но интуиция может больше, чем разум. Она иногда подсказывает то, что разум не способен еще вместить и понять, но уже открывает пути к более высокому какому-то знанию духовному. Pero yo escucho a mi intuición. Yo sé, yo estoy seguro que la mente sabe muchas cosas, que la inteligencia puede ayudar en muchas cosas, pero la intuición sabe más. Y yo siempre escucho a mi intuición y así puedo obtener más información y más cosas que con la mente no podría. Моя интуиция – это интуиция художника, и она себя выражает в образах, в произведениях. Ну вот я стараюсь следовать этому тайному зову, тайному призыву, и иногда даже, насколько я его понимаю, насколько не понимаю, если он состоялся, этот призыв, я чувствую, что меня позвали, так неопределенно скажу, позвали, потому что что-то создать, я считаю своим долгом это сделать. Yo escucho a mi intuición como artista, a veces veo imágenes y yo creo que es mi deber seguir a mi intuición, desarrollar estas imágenes. A veces siento como algo me ha llamado, no sé qué es, pero sigo y así hago imágenes en mis películas. Так, я не ответил на какой-то вопрос, еще был. Sobre el gesto de Anastasia de la película. Да, про жест Анастасии в фильме. Про Анастасию. Вот этот фильм, он весь строится на том, как бы я задал сам себе вопрос, а возможно ли сегодня святость, та, о которой мы читали в книгах? Мы читали о жизни святых, которые были способны совершенно немыслимые поступки, жертвы свои и так далее. А сегодня ли возможно? Я понял, что возможно. Но как она будет тогда выглядеть? И вот родился этот образ этой Анастасии, девочки, в общем, из монастыря, из монастырского круга, которая, в общем, убегает оттуда, соблазн этой жизни вокруг, такой новой, и возможность исцеления, это возможность войти в эту жизнь нормально, он очень велик, она не может этому противостоять. И вот она проходит этот путь испытания, проходит его трагически и возвращается туда, что и было предсказано настоятельницей монастыря, возвращается на ту судьбу, которая была ей дана изначально, но уже на каком-то другом уровне. Сказано, что она впоследствии будет sama naстоятельница этого монастыря. Yo me pregunté si es posible hacer lo sagrado en el mundo moderno y si es posible, ¿cómo será? Porque muchas veces estamos leyendo sobre las vidas de los santos y pensamos si nosotros podríamos hacer esto o no. Entonces, así desarrolló esta película. Y Anastasia, como estuvo en el monasterio, después tuvo muchas tentaciones, el mundo exterior, el mundo real, y salió del monasterio y después de todo esto tuvo que volver. Y mi idea es que después ella también va a ser la señora, la dueña del monasterio. Entonces, la historia se repite y mi respuesta es que sí, es posible tener lo sagrado en el mundo moderno. Но это религиозная как бы часть сюжета и линии. А есть другая, назовем так, светская и человеческая, соответствующая вот обычным нормам людей. Она не видела этот мир, она не знает мир, в котором она живет. Она его не видела никогда. И вот ей открыли глаза, она его увидела. И дальше вопрос, и каков результат? А результат, что она выкалывает себе глаза, чтобы не видеть этот мир, который ей создали. Она не хочет такой мир, она от него отказывается. То есть то, что было в ней в незрячей, вот тот духовный опыт, и те сказки, которые в ней сидели того прекрасного мира, он был, а тут этого нет. Он ужасен. Ужасен, ну, там все персонажи, все это понятно. Ну вот это самый такой мой агрессивный выпад по отношению к зрителям и миру. Да, и в общем так, это, да, так оно произошло. Но интуиция подсказала единственный выход.
Но есть еще третий, конечно, слой, вы правильно сказали. Он связан уже и с древнегреческой трагедией, он связан вообще с мифологическим подтекстом, выкалывание глаз, имеет очень-очень большие смыслы, в том числе там она, как текст сам себя наказывает за какой-то большой грех. Значит, тем самым, это уже религиозная концепция, она себя наказывает за грех соблазна. Это вот примерно так можно сказать. Entonces, eso era el primer nivel de lo religioso. Después, el otro nivel, la vida cotidiana, la vida humana. Lo que pasa es que ella ve el mundo y después no encuentra lo que estaba pensando sobre este mundo. Y cuando vuelve al monasterio, entiende que su imagen anterior, cuando ella no veía el mundo, era mejor que el mundo real, que el mundo real era horrible y para ella es mejor sacar los ojos y no verlo. Así es este nivel. Y después también está relacionado, como ustedes dijeron, con la mitología griega también. Y la otra idea es como el castigo, que ella se castiga por la tentación, porque es ver este mundo también le dio tentación. Esta película era como un reto para mi espectador y para el mundo, porque es bastante cruel esta parte. Может, это прозвучит нескромно, но открою такую тайну. Хотя я взял историю, казалось бы, которую можно прочитать сегодня в газетах, где угодно, типичная история нашего времени. Я ее хотел поднять до уровня древнегреческой трагедии. Voy a decir una cosa que tal vez no es tan modesta, aunque esa historia ahora la podemos leer en el periódico, escuchar como una historia normal en el mundo moderno. Lo que yo quería hacer es elevarla a nivel de la tragedia griega. Okay. Next one. Siguiente pregunta. Muchas gracias, Konstantin Sergeyevich. Y la siguiente pregunta es de Elin Castro, estudiante. Elin, adelante. Hola, muchas gracias. Me parece que ya en parte fue respondida mi pregunta. Y bueno, Но это, безусловно, стоит делать, иначе это бессмысленно было бы и все наше творчество, и наши разговоры, и в том числе этот разговор, конечно. Вот. Но чтобы вернуть, надо прежде всего осознать проблему, постараться в себе преодолеть, напрячь себя, не распускать в себя такую бессмысленную легкую игру где-то. Но иногда, мне кажется, такой образ меня преследует. Словно дети вот на берегу играют, веселятся, веселая компания, выпивают, все. И издали приближается огромное цунами, огромное. И никто не обращает внимания. Вот примерно современное человечество очень часто уподобляется этим наивным детям и, я не знаю, этим подросткам, которые вот так веселятся на пляже, все прекрасно, а волна все ближе и ближе. Вот. И чтобы это избежать, надо умом понять, что происходит, как бы, и начать меняться самому прежде всего. И мир тогда начнет меняться вокруг, и мир менять вокруг, но только без насилия. Насилие – это тот путь абсолютно неверный, который привел слишком часто к огромному количеству страданий, крови, трагедий и так далее. Sí, yo creo que eso totalmente valdría la pena y sin eso no podríamos estar aquí, no podríamos tener esta charla, entonces sí, es muy importante recuperar lo sagrado. ¿Cómo podemos hacerlo? Yo creo que cada uno tiene que empezar con uno mismo y no ser como un niño. Cada uno tiene que pensar, tiene que reflexionar, tiene que entender el problema, tiene que hacer algunas cosas, pero solamente estar consciente de este problema. Yo algunas veces tengo esta imagen como los niños o adolescentes están jugando en la orilla del mar y de repente viene un tsunami gigante con unas olas gigantes, pero ellos siguen jugando, como a ellos no les importa, no le dan cuenta, no le dan importancia. Lo que tenemos que hacer es no ser como estos niños. Tenemos que entender el problema, hacer algo, pero también es muy importante no actuar con violencia, porque violencia no va a dar nada bueno para el mundo y no nos va a ayudar en recuperar nada. Muchas gracias, Konstantin Sergeyevich. Y la siguiente pregunta es de Isaac Portillo. No sé, Isaac, ¿estás aquí? Ah, Ay, sí, pero permítanme un segundo, por favor.
Ok, entonces vamos a seguir con Fausto. Fausto, por favor. Sí, hola. Bueno, igual muy agradecido con Lopuchansky por permitirnos escucharlo y por su cine más que nada. Yo quisiera preguntarle que, bueno, como ya se mencionó un poco, a mí me parece que su cine está compuesto por ejercicios de evidencia que alertan sobre el fin del mundo. Este fin que ya estamos viviendo decantará inevitablemente en la concreción de otras formas de vida, como él ya un poco mencionaba después del apocalipsis, donde el bien común y la conexión con las fuerzas del mundo vuelvan a ser el eje de nuestro actuar y sentir. ¿Qué cree usted entonces que sucederá con el cine y si ha pensado sobre qué sería su cine en ese otro mundo? Но вы знаете, кино– это форма высказывания. Так же, как литература– форма высказывания, так же, как театр– форма высказывания, так же, как музыка– форма высказывания. Это разные формы. Но человек высказывает свои отношения, свои эмоции, свои мысли. Вот. Они останутся, человек всегда будет высказываться. Просто могут возникнуть новые формы, о которых мы пока еще не знаем. Вот и все. Yo creo que el cine, como el teatro, literatura, como todos tipos de arte, es una manera de expresar las emociones, los pensamientos. Y yo creo que en el cine del futuro va a pasar lo mismo, solamente vamos a seguir expresándonos, probablemente en una manera nueva que todavía no conocemos, pero vamos a expresarnos. Вообще мне очень нравится концепция, которая присутствует в книге такой известный очень медик, и он философ, Моуди, американский, ну и многие писали. Он изучал феномен жизни после жизни, жизни после смерти. У него были пациенты, больные, которые пережили это, и им открывался какой-то опыт, он систематизировал, анализировал. И он пришел к выводу, что в принципе вот из всего этого, что они рассказывали, рождается концепция, что жизнь наша вся в мире есть школа. Мы находимся в школе. И каждый этап, и страдания даже, все, это пути воспитания. То есть чья-то рука заботливо нас, как не ведет через все эти испытания ужасные, чтобы мы возрастали в этом. Возрастали и становились мудрее, лучше. И я замечал, что люди умные, они действительно взрослеют, как дети. Но каждый из нас вот не может себя сравнить, скажем, там, с пятилетним состоянием и взрослым. Потому что мы растем. И вот всегда это меня утешает, что раз мы растем, как люди, каждая персона, так и человечество, по идее, должно расти. И будем надеяться, что мы возрастем к чему-нибудь хорошему. Не будем думать, что мы возрастем совсем к плохому. Me gusta una idea de un libro de un escritor americano que estaba recordando las evidencias de personas que sobrevivieron, que vivieron la muerte, que sobrevivieron la muerte, y él estaba escribiendo sus imágenes, sus visiones que han visto durante esa experiencia. Y entonces él tiene como resultado de este libro una idea que la vida aquí en este planeta es como escuela para nosotros, donde podemos desarrollarnos y crecer. Y cada cosa que estamos viviendo, que sea sufrimiento, cosas malas, cosas buenas, nos ayudan a desarrollarnos y en todos los sentidos como humanos. Por eso me parece que, o sea, quiero esperar que Quiero esperar que la humanidad, como consiste de todas personas que están creciendo poco a poco, que la humanidad también está desarrollando y probablemente el final no será tan terrible. Дорогие друзья, уже прошел час нашего общения. Вот, мы должны уже приближаться к завершению. Так что если какие-то вопросы, говорите. Со своей стороны могу сказать, что я очень рад нашему общению. Я рад, что я встретил столь понимающего, глубокого зрителя, сопереживающего моему творчеству, совпадающему со мной в моих взглядах на искусство. Для любого художника, для меня это огромная радость. Ты понимаешь, что ты не зря работаешь. Поэтому огромное вам спасибо. Я очень рад.
Queridos amigos, ya pasó una hora que estamos hablando. Si tienen más preguntas, por favor, adelante. Yo por mi parte quiero decir que estoy muy agradecido de encontrar espectadores que me entienden tan bien, los espectadores que sienten mi cine a nivel tan profundo, porque para cada artista es una felicidad grande y me alegra muchísimo esto. Podemos preguntar dos preguntas más y ya acabamos. Есть еще два вопроса, и будем завершать. Fernanda, por favor. Fernanda González, estudiante. Bueno, hola, sí, sí, ¿me escucha? Ok, gracias. Bueno, primero que nada, gracias a todos, tanto a Arthur y a Sonia por la gestión y a bueno, nuestro por brindar su tiempo y la disposición, ¿verdad? Ah, Usted ha mostrado futuros marcados por una pérdida profunda de la sensibilidad que orilla la devastación del mundo. Sin embargo, también hay en su cine formas de vida que habitan en este no mundo, esa realidad donde lo sagrado ha sido desplazado por lo meramente funcional. En este contexto, las infancias parecen ser las primeras en perder la capacidad de imaginar otros futuros. Si es que aún lo tienen, ¿qué lugar cree que ocupan estos niños en una posible reconstrucción de lo espiritual? Y en todo caso, si ya existen en un mundo sin mundo, ¿cómo estas condiciones que enajenan de la sensibilidad terminan por dar lugar a una juventud incapaz de crear algo nuevo? Gracias. Ну вот должен сказать, вот в результате нашей беседы, видя ваши лица, видя ваши вопросы, ко мне возвращается оптимизм большой. Я понимаю, что вот когда ваше поколение займет решающие посты в нашей жизни и сможет что-то влиять на человечество, нас может ждать огромный прекрасный перелом к лучшему. Потому что, мне кажется, в вашем поколении заложена очень сильная и очень хорошая энергия. Мне это очень близко, мне это глубоко симпатично, и я очень рад, что я вот познакомился с такой молодежью прекрасной, образованной, очень многим интересующейся, способной глубоко так понимать проблемы мира, в котором мы живем. Estoy viendo sus caras y su interés profundo y de verdad eso me da optimismo porque yo veo que en su generación puede haber un cambio que ustedes cuando van a hacer algo, ah, cuando van a manejar cosas en la vida, podrían hacer un cambio grande en todo el mundo y a mí me da mucha alegría y mucho gusto que encontré a unas personas que entienden mi arte tan profundamente que se interesan sobre las cosas filosóficas, espirituales, y yo creo que eso en el futuro podría ser un mundo mucho mejor. Да? Muchas gracias. Y la última pregunta de Isaac, por favor. Listo, ahora sí, disculpen. Bueno, pues muchas gracias, maestro, por pues estar aquí, ¿no? Compartiendo tu sensibilidad, ¿no? Principalmente este pensamiento y espíritu que vive en sus obras. Y bueno, voy a leer mi pregunta. En una entrevista que dio en el 2018 sobre su última película, menciona que en su proceso creativo, en sus obras, estas nacen como gotas misteriosas que caen en la conciencia y de pronto estas gotas brotan como flores. Para mí, los futuros que usted muestra en sus películas tienen esa misma naturaleza, es decir, gotas de uno y varios futuros que nos empapan y que solo el arte verdadero puede anticipar, dado que se encuentran inscriptos en el presente. ¿Cómo podría describir en su cine la relación espiritual que existe entre el futuro y la condición humana? Ну, будущее мы имеем в себе как предчувствие. Понимаете, но всегда надо понимать, что будущее всегда для нас– это суд. Всегда нас может будущее осуждать, может будущее нас, наоборот, принимать. И, понимаете, это вот тот критерий, от которого не избежать. Даже если оно будет не самое лучшее, оно будет иметь право над нами произнести этот приговор. Правы мы, не правы, принимают нас, не принимают. Но в этом парадокс человеческого развития, существования. Но мне кажется, все-таки из раза в раз, каждое новое поколение, которое приходили,
они как бы смывали мутную вот эту пену с предыдущих веков, иногда с ошибками, иногда сбрасывая многоценное, но все-таки они делали шаг вперед, и человечество развивалось, и постепенно понимало те вещи, которые до этого не понимало. Я имею в виду не только в научном плане, но в духовном плане тоже. Хотя очень часто и теряла. Вот, мне кажется, одна из проблем нашего времени, что за техническим прогрессом мы стали терять духовный прогресс. Вот. И, ну, в конце концов, если мы это осознаем, мы это исправить можем, в конце концов, правда? El futuro lo tenemos en nosotros como un presentimiento, pero tenemos que dar cuenta que el futuro puede juzgarnos, que el futuro puede aceptarnos y no podemos hacer nada con esto. El futuro tiene el poder sobre nosotros y nosotros solo tenemos que vivir esto. Y esta es la paradoja porque así es el futuro, que no sabemos. Pero por lo que yo veo que cada generación que viene ayuda al desarrollo de la humanidad en general y, por ejemplo, saca algunas cosas que otras generaciones ya han hecho mal, como limpian un poco, a veces pierden unas cosas de las generaciones anteriores, pero paso a paso, poco a poco, con cada generación estamos desarrollándonos como la humanidad. Y lo más importante es también entender que no solamente hay que ser desarrollados científicamente y técnicamente, pero también en el sentido de espiritualidad. Y si vamos a entender esto, vamos a desarrollarnos más rápido hacia el futuro más optimista. Gracias, Sergeyevich. Tenemos muchas preguntas más. Si nos permite preguntar, no sé, dos preguntas o una pregunta más, por favor. Константин Сергеевич, у нас еще очень много вопросов. Если вы нам позволите спросить еще один-два вопроса. Ну, давайте, друзья, давайте. Ah, Adelante. gracias. La siguiente pregunta es de Carlota Murillo, directora de cine, editora, fotógrafa. Por favor, Carlota. Hola, mucho gusto, muchas gracias por este espacio. Mi pregunta es la siguiente. Ha mencionado en una de sus entrevistas que no le interesa el cine optimista. Como cineasta comparto esa postura y debo de admitir que me encanta su cine. Sin embargo, hay múltiples cuestiones que me mantienen inquieta respecto a intentar sensibilizar desde la violencia extrema. Esto pensando un poco a partir de su última película. Siento que trabajar desde el horror tiene sus consecuencias tanto para las y los cineastas como para las y los espectadores. ¿Alguna vez le ha preocupado que el cine cause el efecto contrario a sensibilizar, que agrave el deseo de la violencia? ¿Qué considera al momento de idear sus películas para evitar motivar el ascenso de la barbarie? Muchas gracias. Это очень сложный вопрос и очень серьезный. Дело в том, что, ну хорошо, мы можем взять романы Достоевского. У него очень часто, можем взять Шекспира, где в драматургии присутствуют эпизоды, но весьма, скажем, трагических событий, и очень, как сегодня бы сказали, криминальных, каких угодно, это понятно, да? Но это часть драматургии, которая работает через эмоции, через осмысление мира. Эти эмоции приводят к какому-то результату, что неизбежно. Но тут есть вторая грань. Действительно, вы очень правы. Если я создаю очень правдиво какой-то эпизод с каким-то негативным действием, с убийством там или с каким-то другим действием, я делаю этот эпизод, если я человек талантливый, если, частью сознания моего зрителя. И тогда я задаю вопрос, а хочет ли он иметь это частью своего сознания? И нужно ли ему в своем сознании иметь этот эпизод? Это все равно, что ты из окна смотришь, где-то на улице происходит какое-то страшное событие. Ты что, отойдешь от окна, это у тебя не сотрется из памяти. Оно будет все время существовать в тебе. Значит, событие это становится частью твоего сознания. И оно насыщается этими негативными фактами. Вот мне кажется, это мы не учитываем в искусстве, потому что криминал становится вот такой типичной формой уже драматургии, чтобы вызвать эмоцию зрителя. Ну, надо что-то такое остренькое. Это определенная безответственность художника и определенная, я бы сказал, неталантливость, потому что он не может сказать другими образами и сценами
то, что он хотел бы сказать. Только этим вызвать эмоцию. Ну, согласитесь, это очень поверхностно. Es una pregunta muy difícil y muy profunda. En primer lugar, quiero decir que de alguna manera podemos ver violencia en las obras de Shakespeare, de Dostoyevsky, de toda dramaturgia, y eso nos hace reflexionar, sentir y pensar más sobre estos temas. Entonces, de alguna manera nos da más desarrollo y conciencia. Pero de otra manera, el artista talentoso tiene que mostrar esas escenas, como hacer esas escenas que el espectador los pueda ver en su imaginación, así solamente. Pero también, por ejemplo, si vamos a una ventana y vemos algo pasando, algún accidente, algún desastre grave, ¿qué podemos hacer? Si salimos atrás, todavía tenemos esta imagen en nuestra conciencia. Entonces, lo que yo quiero decir es que por el momento, ahora el cine moderno nos muestra mucha violencia, cosas criminales, y eso incluso es algo normal, que los cineastas lo ponen en sus películas para dar más emoción, pero cuando la conciencia de la gente está sobresaturada con estas cosas, no es bueno porque la gente no lo puede quitar de su conciencia. Entonces, lo que yo creo que podemos hacerlo, pero sin aumentarlo, y siempre estar consciente en qué nivel queremos darlo a nuestros espectadores. Muchas gracias, Konstantin Sergeyevich. Y la última pregunta, ahora sí es la última de verdad. Claudia Morelos, por favor, artista visual y docente. Por favor, Claudia. Bueno, sí, sí se me escucha. Sí. Ok, bueno, antes que nada, muchas gracias. Realmente estoy muy emocionada, pero bueno, voy con la pregunta. El arte puede ser un vehículo de transformación que potencia nuestra imaginación y sensibilidad. ¿Cómo mantener en el arte la capacidad de mostrarnos otras posibilidades de mundos y evitar sucumbir ante la proliferación de imágenes espectáculo carentes de sentido? Я бы сказал так, опять же, очень-очень серьезный и сложный вопрос. На мой взгляд, я уже давно убедился в том, что любое произведение искусства, если оно создано искренне, это слепок души автора. Слепок. Со всеми своими качествами. В той или иной степени это проявляется. Как позитивные, так и негативные. Поэтому очень часто я смотрю фильм и вижу какие-то вещи, даже глубоко порочные, этого человека, который создал это. Потому что я вижу слепок его души, который проявляет. Мой друг, психолог, один сказал, мне достаточно посмотреть фильм твоего коллеги, и я дам его полный психологический портрет. Потому что там, как слепок, отражается вот его состояние души. Если мы хотим, чтобы искусство было более светоносным, лучше и так далее, мы должны быть другими. Мы в себе должны просветлить свою душу. Мы должны стать лучше, и тогда искусство станет лучше. А если станет искусство лучше, мир вокруг нас станет лучше тоже. Вот и все. Вот моя позиция. Muchas gracias. Esa pregunta también es profunda y la voy a contestar así. Yo estoy seguro que cada obra de arte es el imagen e impreso de alma de su autor, del artista. Entonces, lo malo y lo bueno, las cosas viciosas también que tiene el artista, los va a mostrar en su película o en su obra de arte. Por ejemplo, yo tengo un amigo psicólogo que dice: si yo veo solamente una película de cualquier de tu amigo, ya puedo decir de todas sus cualidades malas y buenas. Entonces, nuestro arte reflexiona lo que tenemos en nuestra alma, y para mejorar el arte, para hacerlo más consciente, lo que tenemos que hacer es crecer nosotros, ser personas mejores que ahora, y así como lo transmitimos en nuestro cine, el cine lo transmite al mundo interior, y el mundo alrededor de nosotros también va a ser más bueno. Ну, сейчас, я надеюсь, все у нас, да? Спасибо Sí. еще раз за эту очень содержательную беседу нашу, за то, что вы такие талантливые, очень интересные
и студенты, и ваш вуз, и ваши преподаватели. Я получил огромное удовольствие от нашего общения. Знаете, бывает общение, от которого получаешь удовольствие, а бывает, от которого, ну, не очень. Вот в том случае сейчас я получил огромное удовольствие. Спасибо вам за это. Muchas gracias por su comunicación. Muchas gracias por sus preguntas profundas. Yo estoy muy feliz y muy agradecido de tener una charla tan profunda que me hace sentir mejor porque no todas las charlas son así y estoy muy feliz de ver tantas personas talentosas y poder platicar con ustedes. Muchas gracias, Konstantin Sergeyevich. Nos gustaría dar aplausos. Большое спасибо.